Qué maravilloso es estar juntos en todas las naciones este día. It is such a wonderful honor and privilege to be gathered here together in all the nations together with you today. Y quiero poder todos juntos profundizar en algo esta mañana. And I would like us to just dive deeper in something really special today with all of you. Que tiene que ver con la importancia de poder ser una semilla. That has to do with the vital importance of being a seed. Vaya conmigo a Génesis 3:15. I want to invite you to please turn with me to Genesis chapter 3, verse 15. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. In Genesis 3:15 says, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. La estrategia del padre, cuando todo se derrumbó, fue entregar la semilla. The father's strategy when everything came tumbling down was to present that seed. La tierra se había separado de lo eterno y Adán había perdido su eternidad, y sin embargo, la estrategia de Dios fue entregar la semilla. The earth had been separated from eternity, and Adam had lost his rulership and authority, but still God decided to give his seed. El padre profetizó la semilla. The father prophesied that seed. No le entregó a Adán más finanzas para resolver este conflicto. Wow. Adam didn't have to give more finances to be able to fix this issue. No le entregó un título para resolver este conflicto. He didn't give God a degree to resolve this issue. No lo envió a construir un gran salón para resolver este conflicto. He didn't have him build a large hall or building to resolve this issue. Lo que el padre profetizó fue una semilla. But what the father prophesied was a blessed seed. ¿Por qué? Porque la semilla tiene el ADN. Why? Because it's only in the seed that you find the DNA. La semilla tiene la voz contenida. The seed has the voice contained within it. Y la semilla está dispuesta a morir. And the seed is willing to die. Fíjese en Génesis 3:22 lo que dice. Notice what it says in Genesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que nos largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Then the Lord God said, behold, the man is become like one of us, to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him out of the garden. Dios les dijo que si ellos comían de ese árbol, iban a morir. God told them that if they were ever to eat of that tree, they would surely perish. Y literalmente ellos perdieron la eternidad. And they literally lost eternity in that act. Y aquí el Padre está quitando el árbol del alcance del hombre. And now the Father is removing far from man, from his reach, this tree of everlasting life. Así que el árbol de la vida quedó lejos de la humanidad. Hence, the tree of life was left quite distant from humanity. Pero antes de hacer esto, el Padre prometió una semilla. But prior to doing so, what the Father did was that he promised a seed. Y esta semilla era el retorno del árbol de la vida a la humanidad. And this seed was the return of the tree of life back to humankind. Pero ahora no solamente les iba a dar los frutos de ese árbol de la vida, But now he wasn't just going to give him the fruits of that tree of life. ahora el árbol de la vida iba a ser sembrado dentro de los hombres. But the tree of life was now going to be planted or sown within man itself.
Así que cuando todo se derrumbó, el Señor prometió que iba a venir algo mejor. So when everything came crashing down, the Lord promised that there was something even better on the way. Por eso esta profecía del Padre es tan importante. That is why this prophecy from the Father is so vital. Porque es la única estrategia que vemos que Dios utiliza a lo largo de todas las Escrituras. Because it's the only strategy that's consistent throughout all Scripture. Cuando todo está en contra, cuando todo el pronóstico es adverso, Dios envía la semilla. When everything's against us, when every forecaster prognosis seems to be against us, God sends his seed. Y en el tiempo que estamos viviendo hoy, que es un tiempo de cosecha, es necesario que entendamos qué es la semilla. In the time that we're living in today, which is the time of harvest, it's necessary to understand what this seed is all about. Porque Dios está separando la cizaña del trigo. Because God is separating, as we speak, the wheat from the tares. Y solo el trigo es el que tiene la semilla. And only the wheat are going to have that seed. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 1:23. Notice what 1 Peter 1:23 says. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. It says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forevermore. Entonces la semilla nos hace renacer. Hence, this seed that we're talking about causes us to be reborn. Y la semilla es la voz de Dios que permanece para siempre. And the seed is the voice of God that remains forevermore. La semilla no está sujeta al espacio-tiempo. That seed is not subject to time and space. La semilla no puede ser controlado por la época. That seed cannot be controlled or affected by the season or the times. De hecho, Dios estableció la semilla en el día 3, antes de que fueran creadas las lumbreras. In fact, God established this seed on the third day before creating the light. Así que el tiempo no puede controlar el diseño de la semilla. Hence, time has no way of controlling that seed design. Ni siquiera las lumbreras, ni los ángeles, ni principados pueden controlar la semilla. There's no angel, there's no light, there's no demon that can ever exert any type of control over this precious and blessed seed. Porque la semilla es la voz viva de Dios que permanece para siempre. Because that seed is the eternal and everlasting voice of God that remains. Recuerdo una vez que viajamos al desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más secos del mundo. I remember that when we traveled to one of the driest deserts in the world, which is the Sahara Desert. Y nos internamos en el desierto para buscar un lugar donde poder adorar. And we went into that desert seeking a place to worship. Y en cierto momento encontramos un lugar lleno de pasto verde en medio de todo el desierto. And at a certain moment, we found this large piece of lush green area right smack in the middle of that arid desert. Y fue tan sorprendente para nosotros que nos quedamos ahí adorando por horas. And it was so amazing to us that we just remained there for hours worshiping God. Y cuando volvíamos y salíamos del desierto, nos encontramos con los guardadores del lugar. And when we stepped out of it, we ran across or came across the keepers of that place. Porque son zonas protegidas y que tienen guardadores. Because they have keepers there. It's a special place that's protected. Y el hombre nos dijo, ¿pudieron encontrar el lugar con hierba? ¿No les parece bastante interesante?
And the man was quick to ask, were you able to find that lush green area, that oasis? Isn't it interesting? Didn't it draw your attention? Dijo, nosotros estamos estudiando ese lugar porque no sabemos cómo apareció esa hierba en medio del desierto. And he clearly said, we're studying and doing research in this place because we haven't the slightest idea of how that was able to emerge there. La teoría que tenemos es que salió un poco de agua desde abajo de la tierra y tocó algunas semillas que llevaban décadas esperando. And so the theory is that there's water from deep down the earth that made its way to the surface and watered seeds that had remained there dormant throughout ages. Esas semillas llevaban décadas, nos dijo, y nunca las vimos hasta que el agua las tocó. He said that those seeds had been there throughout ages, oblivious to the naked eye, that once it came into contact with water, they bloomed. Entonces el Señor me dijo, yo tengo semillas en los lugares más secos del mundo. My God, and the Lord said clearly to me, I have tucked away seeds in some of the driest areas of the planet. Así que la semilla no puede ser vencida. So then their seeds cannot be conquered or destroyed. Porque permanece para siempre. Because they remain and abide forevermore. Vaya conmigo a Lucas 8:11. I want you to turn with me to Luke chapter 8, verse 11, please. Y veamos lo que Jesús dice acerca de la semilla. And I want you to take a look at what Jesus Christ has to say concerning the seed. Dice, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Now the parable is this: the seed is the word of God. Cuando Jesús dijo esto, no existía el canon del año 300. When Jesus Christ said this, the canon of scripture from the year 300 AD was non-existent. Así que cuando él dice que la semilla es la palabra, no se está refiriendo al libro que nosotros llamamos Biblia. Hence, when he said that the seed is the word of God, he wasn't referring to what we commonly know today as the Bible. Se está refiriendo a la voz de Dios que vive en nosotros. That he's speaking about God's internal voice that dwells within us. Se está refiriendo a la voz que él profetizó y que después fue escrita. He's referring to the voice that he prophesied about and that was written about thereafter. Porque todo lo escrito primero fue dicho. Because everything that was written was first originally spoken. Así que alguien tuvo que oír para que entonces pudiese ser escrito. So then someone had to hear it to then be able to write it. Así que los que oyeron eran los que tenían la semilla. So then those who heard it were those who had the seed. La semilla es la palabra de Dios. And that blessed seed is the precious word of God. La semilla no es un libro con un discurso evangelístico. The seed is referring to a book with an evangelistic angle. La semilla no es una ofrenda que yo dé para que luego Dios me devuelva el doble. The seed is referring to an offering that I lay at the altar to then be able to reap double, double, double. La semilla no es un proyecto que esté en mi congregación. The seed isn't about a project that I have in my congregation. La semilla es la voz de Dios encarnada en nosotros. The seed is God, the word made flesh within us. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 13:38. Now I want you to notice carefully, just following along this line, what Matthew 13:38 says. Porque Jesucristo, que es la simiente, cumple todas estas cosas. Because Jesus Christ, who is that seed, he fulfills each and every one of these requirements as well.
Él es la voz que vive para siempre. He is the voice that endures forevermore. Él es la voz encarnada. He is the Word made flesh. Y Él es el Hijo que porta la voz. And He is the Son that carries that eternal voice. Y Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. And Matthew 13:38 says, the field is the world, the good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. Así que los hijos del reino son los que encarnan la voz. So the sons of the kingdom are the ones who make this word, they make it flesh. Los hijos del reino son los que manifiestan la voz que vive en ellos. The sons of the kingdom are those who manifest the voice that lives within God. Pero la cizaña tiene una voz sin sustancia. But the tares, mind you, they also have a voice that is void of substance. La cizaña tiene una voz de muerte. Tares carry within it a voice of death. En apariencia parece que tiene algo, pero en realidad está vacío. At first sight, they might seem to have something, but inside they are completely devoid of life. Y en el tiempo de cosecha, Dios separa la cizaña a un lado y toma la semilla y la pone en otro lugar. And during the time of harvest, the first thing God does is that He separates and puts to one side the tares, and on the other, the seed designed to produce further life. Así que Dios tiene diferentes graneros para su semilla. So God indeed has different storehouses for His seed. Un granero que se está manifestando hoy son la iglesia en las casas. A storehouse that's being manifested today are home groups. Yes, churches at home. Pero la corte del Señor también es un granero. But the courts of the Lord is also another type of storehouse. Porque ahí se reúnen todos los santos que han sido semilla en la tierra. Because this is where all of the saints that have become seeds on the earth gather together. Ahora, fíjese lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 22:18. Now notice what God tells Abraham in Genesis chapter 22, verse 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. It says, in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. El que obedece encarna la voz. Those who heed his voice, they make the voice flesh as well. Así que Abraham se hizo apto para la semilla cuando obedeció la voz. So then Abraham became good ground for that seed when he heard and obeyed his voice. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos reteniendo? So then the question here is, what is it that we are retaining or holding on to? ¿Qué es lo que estamos encarnando? What are we turning into flesh within us? Me parece muy simbólico que en este tiempo, en todo lo que está ocurriendo en el mundo, I believe it's so symbolic in this season of time with all the events taking place around us. Que todos estos productos de laboratorio que la gente se está poniendo dentro del cuerpo, That all of these laboratory products, which lots of people are injecting into their body, hay un elemento, una molécula que todos estos productos de laboratorio tienen que se llama espiga. there's a product, there's an element that every one of these chemical products have, and they're called spikes or ears. Así que básicamente en todo el mundo hay millones de personas que están siendo
inyectadas con este espíritu. So basically, throughout the entire world, there are millions, countless millions of people that are being injected with this. Y esto obviamente es súper simbólico, And this is obviously extremely symbolic in nature. porque estamos en un tiempo de cosecha. Because we are actually in the midst of a time of harvest. Y Dios está viendo dónde está la semilla y dónde está la cizaña. And God is clearly distinguishing where the seed is and where the tares are. Y en Chile tenemos muchos hermanos que por obligación han tenido que ir a esos lugares y dejar que estos productos los pongan dentro de ellos. And in Chile, unfortunately, it has become mandatory for different people to go to these places and get these vaccines or these spikes injected into them. Sobre todo hermanos médicos que si no lo hacían no podían seguir trabajando y atendiendo. Especially several medical doctors, brethren, that if they refused to do so, they could not continue working. Y hemos tenido que orar con esa palabra que dice que ningún veneno te dañará. And we've had to pray and believe this word that says, and no poisonous thing will harm you. Porque el conflicto en medio de esto tiene que ver en qué voz tú obedeces. Because the conflict in the midst of all this turmoil is, what voice are you going to obey? ¿Cuál es la voz que encarnamos? What is the voice that we embody and make flesh? Si obedecemos a la voz de terror y de muerte que se suelta en el mundo, If we heed the voice of terror and dread that's being spread throughout the world, obedecemos la voz de Dios que nos dice, descansa y confía en mí. or do we heed the voice of God that says, be at rest and be at peace with me? Porque si hay algo que las tinieblas odian, es la semilla. Because there's something that the powers of darkness deeply dislike, it's his seed. El diablo no odia los templos, por ejemplo. For example, the devil doesn't necessarily abhor temples and sanctuaries. De hecho, le gustan los templos y hasta le gusta decorar los templos. In fact, he likes some of these sanctuaries. He even likes to decorate some of these temples and sanctuaries. Le pone ídolos, le pone marcas, le pone logos. Oh, he puts an idol here and a logo there and a banner over there. Pero si hay algo que el diablo odia, es la semilla. But if there's something that the devil despises, it's that true and blessed seed. Porque sabe que la semilla permanece para siempre. Because he knows that every seed remains forevermore. Los títulos caducan, Degrees will come to an end. las finanzas se acaban, Finances you run out of. los templos también se derrumban o se van envejeciendo. Many temples and buildings, they also wither, they become old. Nada de eso es un legado. None of that will ever leave a true legacy. Pero la semilla permanece para siempre cuando es puesta en un hijo de Dios. That God's seed will remain forevermore whenever it's planted into a son of God. Ahora, vaya conmigo a Lucas, capítulo 8, y vamos a leer del 5 en adelante. Now I want you to turn with me to Luke chapter 8, and we're going to start reading from verse 5, please. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Luego el 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y luego el 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
says, starting verse 5, Luke chapter 8, a sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trampled down. And the birds of the air devoured it. Some fell on the rock, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. And still others fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. Amén. Fíjense cómo esta parábola que todos nosotros ya conocemos habla de dónde va cayendo la semilla. Notice how this famous parable that everyone's acquainted with, notice how the seed starts falling into different types of grounds. Y cuando cae la piedra seca, quiere decir que la voz de Dios viene, pero por causa de la prueba no podemos retenerla. And when it falls on dry ground, it means that the voice of God comes, but because of the turmoil and the circumstances, we aren't able to hear it. Así que en momentos de prueba, por sobre todo, cuida la voz de Dios en ti. So that during those moments of trial and storm, above everything else, you must safeguard God's voice in you. Y luego dice que la semilla es ahogada por los espinos, que son los afanes de este mundo. And then it says that the word is, another seed is choked by the thorns, which represents the cares and worries of this world. Porque donde hay afanes, la voz de Dios también es ahogada. Y de esto nos está hablando bastante Emerson por mucho tiempo ya. Because wherever there are worries, these choke the word of God. And Emerson has shared deeply, in depth, concerning this subject. De hecho, es en el reposo donde la semilla puede emerger. In fact, it's only in a state of rest where the seed can spring and blossom. Cuando habitamos en el reposo, la semilla emerge en resurrección. It's when we dwell in the state of rest when the seed is able to manifest and grow. Ahora, estas dos cosas pueden afectar la semilla de forma interna. Now, these two items have the power to affect the seed internally. Pero miren lo que dice Lucas 8:12. Y los gentó, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. But I want you to skip down to verse 12 in the same chapter and notice what the scripture says. That those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Y aquí Jesucristo está hablando de una acción de las tinieblas buscando pisotear y quitar la voz de Dios de ti. And here we see Jesus Christ talk about a specific action from the powers of darkness that seek to trample and trod that seed within you and keep it from producing in you. Este es el tipo de persecución de la semilla de la que estuvimos hablando en la reunión pasada. There's a type of persecution from the seed that we talked about in our last meeting. De cómo Constantino invocaba un falso arcángel para continuar la persecución, pero ahora de forma interna. Of how Constantine called on a false archangel and the false archangel to continue with the persecution, but this time internally. Y lo mismo ocurrió en las pandemias anteriores y lo mismo ocurrió en la Contrarreforma. And the same things have happened in previous pandemics, and the same thing transpired in the Counter-Reformation. Invocaban ese falso arcángel para que persiguiera la semilla. They would call on this false archangel to persecute this blessed seed. Porque si hay algo que el diablo odia es la semilla. Because if there's something that the devil despises to its core, it's God's seed. Pero hay algo de lo que no termina de convencerse, y es que la semilla permanece para siempre. But there's something that no matter what he tries, the devil never gets. That God's seed will remain forevermore. Y ese es el mayor mensaje de los mártires, que la semilla permanece para siempre. And this is the greatest message of every martyr, that his seed
abides forevermore. Yo creo que todos hemos visto alguna vez como cuando tú mueves una lucecita y los gatos saltan para tratar de atraparla y no pueden. I believe that everyone's seen a situation like this whenever you shine a light somewhere or a laser and cats are trying to grab a hold of this light, leaping everywhere trying to grab it. Y por más que se esfuerzan no logran agarrarla. Y así mismo le pasa al diablo con la semilla. And no matter how much they're tried, they're never able to grab it. This is the same thing that happens with the devil. Porque la semilla permanece para siempre. Because God's seed remains forevermore. Por eso debemos retener la voz de Dios en nosotros. That is why we need to harbor God's voice within us. Segunda de Timoteo 2, versículo 8 y 9, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. 2 Timothy chapter 2, verses 8 and 9. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, for which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of change, but the word of God is not changed. Noten las palabras de Pablo, la convicción que tiene al hablar. Notice Paul's conviction. Notice his persuasion and the way that he articulates it. El Jesucristo resucitado es una prueba de que la semilla permanece para siempre. The resurrected Christ is more than enough proof that God's seed remains and abides forevermore. Pablo demuestra con estas palabras que él ha vencido el temor a la muerte. With these words, Paul clearly reveals that he has conquered the fear of death. Pablo está demostrando que la semilla del árbol de la vida está dentro de él. Paul is clearly revealing that the seed of the tree of life dwells within him. El temor a la muerte que esclavizó a Adán ya no estaba en Pablo. The fear of death that enslaved Adam was no longer operating in Paul. Él dice, me pueden apresar a mí, pero la palabra de Dios permanece para siempre libre. He says, you can chain me or imprison me, but God's word will remain and scatter forevermore. Él dice, puedo yo morir, sin embargo, mi espíritu sigue viviendo. He says, I could die, but my spirit will live eternally. De hecho, cuando la persona muere, va hacia su cuerpo celestial. In fact, every time that a person dies, they head towards their celestial or heavenly body. Fíjense en Gálatas 4:29. I want you to take a look quickly in Galatians chapter 4, verse 29. Porque el diablo, esto es lo que le desespera, no poder hacer nada contra la semilla. Because this is something that really frustrates the devil, his inability to stand in the way of this seed. Así que no importa cuántas cosas maquinen a tu alrededor, tú retén la voz de Dios. So that no matter what transpires all around you, grab a hold and don't let go of God's voice within you. Gálatas 4:29 y 30 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Galatians 4, verse 29-30 says, but as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Nevertheless, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Así que los hijos del reino son la semilla porque encarnan la voz de Dios.
So then the sons of the kingdom are this seed because they literally embody the word or the voice of God. Y la voz de Dios no puede ser apresada, así que somos hijos de la libre. And God's voice cannot be chained down. Hence, we are offspring of the free woman. Y los hijos de la libre son los que heredan la tierra. And the sons of the free woman are those that inherit the earth. Y escúcheme lo que voy a decir, porque todo esto va a pasar y cuando termine todo este tiempo, los justos van a prevalecer. And listen carefully to what I'm about to say, because all of these things are going to transpire, and only the sons of the righteous are those that will remain. Y lo más gracioso es que no estoy diciendo nada nuevo, es lo que ha ocurrido por siglos y siglos porque la semilla permanece. And the funny thing about it is that I'm not saying anything new, but this is something that has happened time and time again throughout the ages and history because his seed remains forevermore. Así que los hijos de la carne persiguen a los hijos de la libre, pero va a llegar un momento en donde Dios va a separar. So the sons of the flesh persecute the sons of the free woman, but the time is going to come when God is going to separate them entirely. Y los justos van a prevalecer porque han encarnado la voz de Dios. And the righteous are the ones that will prevail, for they have embodied and made flesh the word of our God. Así que quédate con esto esta mañana. Retén la voz de Dios en ti. So this is the takeaway for our meeting today. At all costs, retain and hold fast to God's voice within you. Pierde el temor a la muerte y retén la voz de Dios en ti. Lose or do away with every fear of death and hold fast to God's voice within you. Pedro le dijo a Jesús, Señor, mi vida daré por ti. Y Jesús le dijo, ¿tu vida darás por mí, Pedro? Peter told Jesus on one occasion, Lord, I will even lay down my life for you. And Jesus quips it back and asks, are you sure you're willing to lay down your life for me? Jesús sabía que Pedro aún no vencía el temor a la muerte. Jesus knew all too well that Peter still hadn't conquered the fear of death. Pero en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, Pedro venció el temor a la muerte. But on the day of Pentecost, when the Holy Spirit was poured out, then we find Peter conquering and overcoming every fear of death. Porque en el día de Pentecostés se cumplió la fiesta de las semillas. Because it's on the day of Pentecost when the feast of the seed came to pass. Y la tierra se llenó de las semillas de Dios en la iglesia. And the earth was filled with the Lord's seed, which is now the church. Y los que encarnaban la voz de Dios empezaron a profetizar, a tener sueños y a ver visiones. And those who embodied and grasped on to the voice of God, they began to prophesy, to have dreams, and to see visions. Y todas esas experiencias eran más reales que el mundo que les rodeaba. All of these experiences became more real than the physical world that they were surrounded by. Y cuando la iglesia recibió persecución, los santos oraban y decían, Señor, danos de nuevo para seguir siendo semillas. And when the church started to be persecuted to and fro, the saints would pray, Lord, give us boldness to continue being your seed. Ellos habían vencido todo temor que esclavizó al primer Adán. Because they had conquered every fear that had originally enslaved Adam at the beginning. Porque ellos tenían la garantía del Cristo resucitado, de que la semilla permanece para siempre. Because they had the guarantee of the resurrected Christ that his seed remained forever. Vaya conmigo a Apocalipsis 14 y con esto ya voy cerrando.
Please turn with me now to Revelation chapter 14, and I just want to wrap everything up with this. Dice el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Revelation chapter 14, verses 12 to 13 says, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Then I heard a voice from heaven saying to me, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. Fíjense que los que retienen el mandamiento y la fe de Jesús son las semillas. Notice that those who hold fast to the commandments and the word of the Lord are those with that seed. La paciencia de los santos es ser semilla. The patience of the saints is to remain or abide being that seed. Y los que son semillas son bienaventurados cuando trascienden el cielo y dejan este mundo. And those who willingly remain a seed are those that are blessed when they go to heaven and they leave this earth. Porque dejan los trabajos y sin embargo siguen disfrutando de las cosas que Dios le dio. Because they rest from their labors, yet they continue to enjoy the blessings that God has in store for them. Y mire lo que continúa diciendo en el versículo 14 más abajo. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, el que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Starting in verse 14, if you skip down, it says, then I looked and behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. So he who sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar who had power over fire, and he cried with a loud cry to him who had the sharp sickle, saying, thrust in your sharp sickle and gather the clusters of the vines of the earth, for her grapes are fully ripe. Aquí vemos a Jesucristo en la nube de testigos, coronado como rey y sacerdote. We see Jesus Christ here in this scene, right in the midst of the cloud of witnesses, with the crown of righteousness standing in their midst. Y en su mano tiene una hoz aguda porque está empezando a cosechar sus semillas. And he has his sickle in his hand because he's starting to reap the seed that was planted. Y fíjense cómo los ángeles empiezan a salir del templo. And notice how the angels start to come out of the temple. Un secreto, ellos no están entrando en el templo, están saliendo. Here's a secret. They're not going into the temple, they're coming out of it. Y cuando salen, salen también a unirse a esta cosecha. And when they leave the temple, they join in this bountiful harvest. Y es una gran cosecha de Dios enfrente de la nube de testigos y del Cristo resucitado. And it's a vast and bountiful harvest of God right before this cloud of witnesses and the resurrected Christ before them. Y recogen el trigo y recogen la uva.
and they gather the wheat and they gather the grapes. Y en un tiempo de comunión como el de hoy, And in a time of fellowship and communion such as today, debemos saber que aun cuando cenamos con el pan y el vino, estamos invocando esa cosecha. we need to be aware that even as we partake of the bread and the wine, we are calling on that type of harvest for our lives. Porque para que este pan fuera posible y este vino fuera posible, alguien tuvo que cosechar. Because for this bread to be possible and this wine to be possible, someone had to bring in the harvest. Y Jesucristo tiene la hoz en su mano y está ahora mismo cosechando sus semillas y sus uvas. And Jesus Christ has the sickle in his hand as we speak, and he is reaping the harvest and the grapes. ¿Y qué les parece si oramos y le decimos, Señor, yo quiero ser esa semilla? And how about if we just pray together and say, Lord, make me that seed, please. Que en esta hora yo pueda retener la voz. Father, I want to hold fast to your voice today. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' mighty and powerful name, oramos, Señor, para que podamos ser hijos que retengan tu voz. we pray and ask that we might become sons and children that hold fast to your voice. Porque sabemos que es imposible ser hijo tuyo sin poseer la voz. Because it's impossible to be your son or your offspring without having your voice within us. Por eso queremos que en tu carne y en tu sangre su voz siga expandiéndose dentro nuestro. That is why we want your voice to continue expanding within us through your blood and through your flesh. Y en tu carne y en tu sangre, Señor, sea absorbida toda voz que no te pertenece. And in your flesh and in your blood, let every voice that does not come from you, Lord, be consumed and be absorbed. Queremos retener esa semilla. Father, we want to hold fast to that seed. Queremos ser esa semilla que es sembrada. We want to be that seed that is planted Y emerger en resurrección and emerge in resurrection para la gloria de tu nombre. for the glory of your precious name. Señor, tomamos sangre de tu cuerpo y carne de tu cuerpo. Father, we just eat the bread of your body and the blood, the wine of your blood. Y este día, Señor, cenamos diciendo, manifiéstate. Father, we just have communion together and we cry out, be manifest in our midst. En el nombre de Jesús. Amén. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amén. Amén. Sean muy bendecidos. Be blessed